বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর 1 2 3 গো বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন সবাই বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর যে আওয়াজ শুনে ওরে মুসলমান ভয় কাফি তো কাফের বেঈমান যে আওয়াজ শুনে ওরে মুসলমান ভয় কাফি তো কাফের বেঈমান যে আওয়াজ শুনে ওরে মুসলমান ভয় কাফি তো কাফের বেঈমান যে আওয়াজ শুনে ওরে মুসলমান ভয় কাফি তো কাফের क्या करें जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान दौरे से हुंकार पालो तोल पर दौरे से हुंकार पारो 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 तोल पर पाप दुनिया भेंगे करो रे चूरमार नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर 1 2 3 गो বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন সবাই বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান বীর মুসলমান ধরো আল কোরআন ফিরিয়ে আনো সে হারানো সম্মান নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान जे आवाज सुने ओरे मुसलमान भय काफी तो काफिर बेईमान दौरे से हुंकार करो तोल पर दौरे से हुंकार करो तोल पर पाप दुनिया भेंगे करो रे चूरमार नाराये तकबीर